السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، دقائق معدودة. كيف تعلم أن فيك حسد أو عين أو شياطين يتعبونك بدون أن تذهب إلى السحرة وبدون أن تذهب إلى الدجالين؟ كيف تعلم بنفسك؟ 3 آيات من القرآن تقرأ بهدوء ودعاء، تقرأه بهدوء وتردد، ستعلم بنفسك بدون أن تذهب إلى الدجالين. Brother, sisters, if you want to know if you have problem for jinn, if you want to know if you have problem for hasad, if you want to know if you have something not good for you, if you have something bad for you, you want to take this out, you want to take out, you read 3 ayah only. Don't go to see people and to shirk. No, you can read 3 ayah only. 3 ayah, you read this and one invocation and 3 ayah. You read, concentration, you read. After that, you know. If you have something not good for you, you know you have something. After that, inshallah ta'ala, I give you another program for how do you do if you want to take this program out, to take this problem out. I give you. But now, inshallah, I tell you 3 ayah and 1 invocation to know if you have something for you not good. Irmãos, vou dar vocês coisas como você saber se você tem uma coisa não é boa na tua vida. Se você quer saber tem uma coisa, problemas. Se você tem uma coisa de jinn, espírito. Se você tem uma coisa de inveja, muita pessoa de inveja de vocês. Tem uma inveja, tem uma coisa que não é boa. Se você quer saber, ou você quer saber se você tem uma coisa não é boa, como você fazer? Ter 3 ayah. 3 ayah, ter 3 versos no Corão. Ter 3 versos no Corão é uma invocação. Uma invocação é o 3 ayah do Corão. Você ler, fecha na tua... Fecha, ler, depois você vai saber. Se você sentir uma coisa muito complicada na tua vida, você sentir uma coisa complicada na tua, uma doente na cabeça, uma coisa dificulte na mão, na coisa, você sabe, tem uma coisa. Como você vai levar coisas, você vai fazer tratamento, como vamos fazer? Vou dar vocês outro programa, inshallah ta'ala. Inshallah, vou dar você amanhã ou depois da manhã, vou dar como você ler, como você fazer para fazer isso. Ndugu wa Kiislamu, hatuchukui muda mwingi. Ndugu wa Kiislamu, tunaelezea kama unataka kujua kama katika mwili wako kuna kitu inakusumbua, bila ya kwenda kuona wachawi. Usiende ukaona mchawi ukaja ukashiriki Mwenyezi Mungu, ukaona watu wakupigia sijui nini, wakupiga maramli sijui nini, au mambo wacha nayo. Usiende ukashiriki Mwenyezi Mungu, usiende ukafanya mambo ya uchawi, hayo ni mambo ya haramu. Sasa ukitaka kujua utafanya vipi? Wewe mwenyewe tu, kuna aya 3 katika Qur'ani unazisoma, kisha unafunga macho vizuri. Ukifunga macho hapo unasoma hizi aya. Ukisoma aya hizi vizuri hapo, kisha kuna dua moja. Kuna dua ya kuomba, dua ni moja na aya 3. Kisha ukizisoma, ukifunga macho, kama hujahifadhi katika kichwa, unafungua macho, unaangalia, unasoma. Lakini kama umezihifadhi mwenyewe, unafunga macho. Kama hujahifadhi, unafungua. Kisha unazisoma mara nyingi unasoma, kisha utaona mambo. Ukiona mambo yani yamechange, ama umehisi mambo tofauti katika mwili wako, miguu au kichwa nini, utajua kwamba una kitu katika mwili wako inakusumbua, kama mashetani yanakusumbua, au kama ni husuda za watu, kama ni macho mabaya ya watu, kama nini, kama yani utajua kama mizizi ya watu yanakusumbua nini. Hapo mwenyewe utajua kwamba sasa lazima usome zile dua nini za kutoa mambo kama hayo. Sasa kutoa, kama una shetani na kusumbua, au una husda, ama una mambo mabaya, utatoa vipi? Hiyo ni mambo nitampatia ni baadaye kidogo, si leo, baada ya siku 2 hivi nitawapatia. Lakini sasa hivi nawapatia hizi aya 3 na hii dua ili ujue mwenyewe. Asafadi, se você quer saber se você tem
azafati si anaomila mahai si anaomisi rahat mandar anaomila mahai si anaomisi rahat mandari tmanzari raha rati amno si misi vavarati amno si ulu mananu vavarati amno mitki vavarati misi masuulu mitki amno si misi shaitani mananu rati amno si misi rati tmanzari anon mahai karakor anon mahai misi 3 versets de Coran 3 versets de Coran et misi doa anon mzoru après anon mza si anon mza misraha tmandar tsara anon mza tuentna kabesa anon mza raha yu difference anon mahai anon mis problem zama na maranao zoti wananyasi watukufu inti darasande shanga ni mnikoni ilimi jue banda bonge njeni mnikeni e darasa ijoka hueleze namna mria kutoa ikamra hisukange na mazetwanya mtabishao au mra hisukange na masahiro zungu ni hage ale mnungu jato waje ngani mnikoni abasi mnungu jo hisije mnungu jo hisije ni de namna mra jo juo bofu ngamwanzo mathalani ni jijue ukaibanu ngami namba hindu ya kishetwana ujini ni mtabishao zungoni haubanu mathalani bofundi yenga mina masahiri ya lo zungoni hangu mathalani mruhani kwamba hindu ya kimasahiri hali ni mro kema dungo wenji wanata wala wakawalola na basa warande hamadui watu na mrialola mru alafenda fanyila mru masahiri ili mru wala ya tuparololo tena hauma namshi akalolani mwanamme ngoto fanya masahiri ile mwanamme wala tuparololo izungizo ataba ataiwanzani wananya wauda honi hungo tungupara mru wada hona da hona fami mrenda fanyile mwananya masahiri ili yatike hindu yatike nemana izungizo ataba wandu enta rohombiani yata wandu wakaribu na mru watufanyila mru masahiri fatuze maadui aizo au kajo fanyilia shase husuda ematsonga umai husuda mru hatwari matsomai na husuda au mazetwani ngo wenji watsonga tabishanga aizo ebo fundi ekamru mwanzo ajue ukama thalani hozungoni ani tsidoda honi shando zungoni hapo kama nzo ebo fundi ka uzungoni yangu ngamina masahiri yantabisha uzungoni ngamina masahiri shantujua au ngamina mazetwani yantabisha hozungoni ye mtu kutojua ebo fundi ndio mwanzo nambia ayanda rubasi 3 versets ayanda ruzinu ngozi somo tranquille na dua nzima ekauzi somo makini ngojojua ketutsa hawo ndio wone wagangi utsende wone wagangi wahuremea bawo kushiriki Mungu bani mala nimnikauni za dua zinu bani objectif yangu wa mwanzo ni towe wangu harimo ushiriki wanje harimo dua idima labo konga mwanzo niengao wagangi ngwa niengao swafu kwa kwanza wone jibili kwa jibili Mungu toze dua yabo deja ti la sema kilia ho wagangi ngwa tabi hao aizo munga bata wanatoji kwa ntoze dua zinu shami minsi na haja lazima nto aizo lazima nika wandoze dua ni weleze namna mtu tufanya mratujenda wona mugangi kobo mugangi niremele bawo juye banunga mina ugangi no utsende wona mugangi ushirikia humba enda ureme bawo no utukufuru so les ayalezin bas fundi utsidole tsabaze tablet ngabo zisawe battery ngabo declaration telefoni zao ngazi sawo mwenje haraka bismillah na libezelende haya yengo to kujuaje ukana ngawe na masahiro zungoni ani kwamba una masahiri ya mwezungu zao au ngo to kujuaje ukangwe na masahiro zungoni au ngo to kujuaje ukana ngawe na masahiri au ngawe na yani mazetwani ya hutabisha ongo dojuaje ya bongo msome amjoeleza ayanda rongozi somo ikauzi somo za andarizo ngabodua wisoma onzima ikausomo ya bongo jona emba hindu yongo jonaje amjoeleza basa amjoeleza namna ujone ikausomo za andarizo usomone dua hiyo ngojo sante ndongo endongo daziri amjonika ndongo montsibindaro wewe na ndongo nzimabo abonga wena mbendo utabisha zungoni imma masahira lo zungoni au husuda au mazetwani utabisha alafu eka ujua abonda mnjoka komunikane darasa namna ujoka utowembe ndio neze aya neze domba kusoma mru hazivise ze mazetwani au hatowaya la masahira lo zungoni. Et mes frères et sœurs, je dis que je vous donner 3 versets dans le Coran. On n'a pas besoin pour aller pour voir le marabouteur. On n'a pas besoin pour aller pour voir le marabouteur. Parce que c'est shirk, c'est haram. Seulement, si tu veux, pour connaître si tu as un problème, dans votre corps, tu vas lire 3 versets. 3 versets de Coran seulement. Tu vas lire 3 versets de Coran. Après ça, quand tu lis le 3 versets de Coran, et tu lis invocation, après ça, tu concentres une concentration. Si tu sais bien, tu fermes les yeux. Si pas mémorisé, tu vas ouvrir comme ça le Coran et tu vas lire 3 versets de Coran et doigts. Si tu mémorises dans la tête, tu fermes les yeux, tu lis. Si pas mémorisé, tu ouvres comme ça, tu regardes, mais tu lis avec concentration, tu fermes le téléphone, ne parlez pas avec quelqu'un, toi seul, tu lis. C'est ça, tu lis 3 versets, comme ça, tu vas connaître 3 versets et avec et doigts, et tu vas connaître s'il y a de mauvais œil dans votre cœur, ou il y a de sorcellerie dans votre corps, ou s'il y a de shaitan qui te trouble dans votre cœur. S'il y a de shaitan qui te trouble,
où il y a des sorcelleries marbouteurs, où il y a des mauvais qui te troublent, c'est bon. Pas besoin pour aller pour voir les marbouteurs, pour faire le shirk, pour demander. Regardez, il va regarder quoi? Lui ne connaît pas rien. Marabouteur, c'est haram, c'est shirk, c'est mensonge. Maintenant, c'est ça, on a besoin de connaître le Coran seulement. Tu regardes. Et comment tu vas lire? C'est vrai, tu vas lire, mais ça, maintenant je donne. maintenant je vous donne tout. Et أول شيء تقرأ هذه الآية في سورة يعني آية في سورة الفرقان آية في سورة الفرقان رقم 23 يعني fast آية في سورة الفرقان يعني 23 يعني 23 numéro سورة الفرقان numéro 23 aya yiko katika suratul Furqani namba 23 et ce numéro ça veut dire on va lire le numéro 23 33 suratul Furqan 33 suratul Furqan 23 suratul Furqan yani aya stana Qur'ani yani 23 na suratul Furqan tu vas lire 100 fois avec concentré lire 100 fois أعوذ بالله من الشيطان الرجيم après tu commences أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم après tu commences tu vas lire 100 fois وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Tu répètes ça jusqu'à 100 fois. Yani you read 100. You read 100. Você lire 100 vezes. Utaisoma mara 100. Ngoja usome aya yinu, uisome aya yinu, yo numero ya 20 na ndaru, harima suratul Furqan 23 aya, suratul Furqan, ngoja usoma kado jana. Mara 100 ujisoma kado jana ikakuja hifadhi buodo angala usome kwa hifadhi ubaye macho udisoma ufanye concentre ubaize telefoni utwadisiwe na mru ujiconcentre hata utadisi na mru tukawe tujiconcentre waweche uisome udisoma hamakin uirejeza waqadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura waqadimna urejeza tu répètes jusqu'à 100 fois. C'est la première bien mwando. Et deuxième al-ayatu thaniya آيتين في سورة الصفات آية رقم 9 ورقم 10 second يعني you read يعني سورة الصفات number 9 and number 10 you read number 9 and number 10 for سورة الصفات ça veut dire tu vas lire les deux ayats numéro 9 et numéro 10 de Surah Al-Safat. Você vai lire numéro 9 et numéro 10 no Surah Al-Safat. Utasoma Surah Al-Safat aya ya 9 na ya 10. Yani garju soma Surah Al-Safat aya ya shenda ne aya ya 10. Ni aya shenda ne aya ya 10. Ngojo soma aya hiyo mbili zozirebe. Yani ngojo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ورجز تربت دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ورجزوس أيزو ورجز 100 fois 100 أمي وزسومي 100 vezes وزرجز 100 after that بعد ذلك دعاء هذا الدعاء تقرأ وتردد 100 مرة أيضا تردد 100 مرة بعد أبو نقول جسوما دعاء تاينوانو نقول جسوما كادو جان after that one invocation 100 and one invocation you read 100 and après ça tu vas lire cette doua et tu vas répéter 100 fois tu vas répéter 100 fois cette doua c'est quelle doua tu vas dire آمنا بالله العظيم وكفرنا بالجبت والطاغوت واستمسكنا بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم tu vas répéter ça 100 fois آمنا بالله العظيم وكفرنا بالجبت والطاغوت واستمسكنا بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Tu répètes ça jusqu'à 100 fois. Il y a des doigts. Ça veut dire cette doigt évocation, tu vas répéter 100 fois. بعد ذلك كيف تعلم إذا انتهيت من هذا
إذا كان عندك شيء في الجسد يتعبك ستشعر الصداع هنا في الرأس صداع أو مشاكل في العينين أو ألم مثلا في اليد أو في الرجل اليسرى أو تشعر أشياء غريبة في الجسد تعرف أن عندك حسد أو عين أو سحر فلذلك تحتاج أن تقرأ الآيات والأدعية لإخراج هذا. Ça veut dire comment tu vas connaître, on va terminer maintenant, il reste une minute, on va terminer maintenant. Si tu termines, si tu lis, c'est ça, tu lis les versets que j'ai dit 100 fois, 100 fois, 100 fois. Yani, tu lis ça, comment tu vas connaître, ça veut dire tu vas connaître, tu vas voir peut-être malade un peu dans la tête, tu vas sentir malade de la tête, ici surtout, tu vas connaître un malade de la tête ou ici derrière. Ça veut dire, quand tu lis, après finir ça, tu vas commencer malade de la tête, tu vas, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Te trouble, c'est mauvais oeil ou sorcellerie ou chétan qui te trouble, ça veut dire que tu en as quelque chose qui fait dérangement de toi. Tu vas sentir malade dans la tête, ou tu vas voir bizarre les yeux, tu vas voir bizarre, les yeux commencent de changer ici, tu vas voir les yeux commencent de changer, ou la tête commence de douleur, ou tu vas voir la main gauche, il va commencer de bizarre, ou tu vas voir douleur d'un pied gauche, ou tu vas voir comme il y a quelque chose bizarre qui marche dans le corps. Tu vas voir comme sentiment bizarre dans le corps, ça veut dire que tu en as quelque chose. Yani, if you see, after that you see yani, something not good for you, you see you sick and you see something not good for you, yani, you have something not good. It's important to read, to take this out. Yani, se você ler isso, depois você está a ver tem uma coisa que não é boa, está doente na cabeça, está doente, coisa, você está a ver tem uma coisa não é boa. Baada hapo ukisasoma hivyo, ukishaona mambo haendi vizuri, unaona kichwa unaumwa, ukiona kichwa unaumwa, unaona kifua inauma, unaona ama nini ama macho yameanza kubadilika, unaona kama kitu tofauti katika mwili, unajua kuna kitu katika mwili wako kinakusumbua, lazima usome zile dua za kutoa. Hizo dua nitawapatia baadaye. Hutimizi wananyasi ndio kanga timizio, ikausa usomo hizo na hambia hizo huzirepete, ikausa uonoshe hitwa, yani shandi sobadi handi sohoza shehitwa, ikausa usomo ngo repete uji concentre ngo somo uonoshe hitwa handi sohozi wa shehitwa, abanga namba yuruta bisha hozungoni. Ikausa uonoshe hitwa nga shuhozao, abanga namba yuruta bisha. Ikawona mathala numuhono nga utabishao, awona wo mdu nga utabishao, awu muhono nga utabishao, awu husante matso handi sobadi lihe matso, awu handi sola mwao, yani wale mwao, mathala na bosoma handi sola mwao, unao, awu handi so swani ruko, yani after you tu lis, tu commences de dormir, tu te mets de comer comme ça. Abo somao wandi soswani ruku abo somao wandi soswani ruku ngwanzo usiwe abo uzamba uzila ndungu zirepete ngo tsodo la mwao yani hau mathalani uswandi soswani kojo yani tu veux pour aller aux toilettes tu veux pour aller aux toilettes abo wandi sosoma utwandi soswani kojo uzani wandi sosoma utwandi soswani kojo wandi soswani kojo ngwanzo ndo mshanani hau wono shitwanga shukoza wono muhono mshe wandi so utabish awu mdu mshe wandi so utabish awu wono mbayindu yandi so zungulo zungoni hama jose no tsona mbayindu yani wandi so sisimu hezungu yani wandi so sisimu ezungu za wandi so sisimu au shentwandi so hoziwa au handi so no mdu mshe au muhono mme au matwandi so change au handi so wona mangonzo ndo mshanani au handi so la mwawu au handi so swani ruku abizo alamo kango na mbendundi hutabisha uzungoni banda habo ekausa uhisi yabona bonjo jani mnikene darasa ijao inshallah taala eyaho ejeudi mjani mnikene darasa enamna ujotowa ekanga na mazetwani utabishao au kama mruda honi utabishiwa ni mazetwani ngoje atowaje au hisi kango na mbahindi utabishao zina hamba hujisante kango na mbendu yabo yabonga wena masairo zungoni utabishao au husuda au mazetwani utabishao yengoje atowaje uyavise mazetwani eka husuda uitowe kama sairo ya tongo jofanyaje darasa njom nikani inshallah taala njom nikani darasa hiyo ejeudi inshallah taala retsidi wazo muhabara ulio Marseille le 22 usikwahele dalao muhimu très important le 29 janvier de muhabara wa Paris Pierre Fetistin do sikurando rafanye le dalao le coup miongoni mwizo haina mrulo na baki ndilo zungo ningabjito usikwe kama ngabezo kwanza hamungu au kailo dalao kusafi mala la rapore afanya ila randisa share bahanda borno rafanye le coup safi gejoka le 29 janvier Pierre Fetistin na rebalo wana neze famille jerito haina mbizulo zungo no sukuo kabati mzaha aizo gejoka le 29 janvier Marseille de le 22 janvier harmo mji wanim ngejokaya de le 15 janvier inshallah taala ze programme za mji wa Rennes ngejoka de le 19 février mji wa Rennes ze programme za sarjum nikani naro nane wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.